हरि ओम सुप्रभातम। श्री सरस्वती वंदना। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां कृते वसंत पंचमी सरस्वत्याः सरस्वती देवी सद्बुद्धिं विद्यां च प्रदानं कुर्वन्तु। हरि ओम तत्सत्।